نبی کی صورت دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کی گفتار دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کی رفتار دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے۔ اللہ کی سر کی قسم جو دیوانے ہوتے چلے گئے وہ امت کے امام بنتے چلے گئے۔ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کس رسول کا میلاد آپ نے سجایا ہے، کیا شان رکھتا ہے وہ نبی جس نبی کا آپ نے محفل یعنی میلاد منایا ہے، کیا شان اور شوکت رکھتا ہے وہ نبی، کیا عظمت رکھتا ہے وہ نبی، کیا مرتبہ رکھتا ہے وہ نبی۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ آپ تو ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ ہمیں اور آپ کو وراثت میں ایمان ملا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہے نا، کوئی محنت نہیں کی ہم نے اور آپ نے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے نبی کی شان تو وہ ہے، کہ نبی کا چہرہ اتنا با کمال ہے کہ چہرے کو دیکھے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق وہ اخلاق ہے کہ اخلاق میرے نبی کا دیکھا گیا تو لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کا چلن دیکھا گیا لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کی صورت دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کی گفتار دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے، میرے نبی کی رفتار دیکھی گئی لوگ دیوانے ہو گئے۔ اللہ کی سر کی قسم جو دیوانے ہوتے چلے گئے وہ امت کے امام بنتے چلے گئے۔ آئیے ایک بات کی میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب عشق نبی یعنی عشق نبی دل میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر زندگی الگ ہی طریقے سے یعنی اس کو گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ زندگی میں یعنی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، زندگی میں چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، اس محفل میں بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ آئیے نبی سے عشق کرنے کا ذرا دیکھیے تو کس طریقے سے، کیا طریقہ ہے نبی سے عشق کرنے کا، اللہ اکبر، کیا سلیقہ ہے نبی سے عشق کرنے کا، اللہ اکبر۔ مدینے کا شہر ہے، پھر اسی مدینے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ محفل میلاد مدینے والے محفل میلاد مدینے والے کا ہے، مدینے والے کا ہے، اللہ اکبر۔ اگر آپ کہیں گے کہ ولیوں کی بھی سنا دو تو ولیوں کی بھی سنا دوں گا، لیکن پہلے مدینے والے کی شان سن لو، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ دینا، اسی شہر مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایسا گزرا کرتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کرتا تھا، ایک ساتھ ایسی آیا کرتی تھی کہ پیارے آقا وہاں تشریف لایا کرتے، سبحان اللہ، پیارے آقا وہاں تشریف لایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ کیوں لایا کرتے تھے تشریف؟ بچوں کے لیے تشریف لایا کرتے، تھوڑی دولت مل جائے تو پھٹا پھر دیا ہے نا، کسی سے بات کرنے تھوڑی سی عزت دیتی ہے تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر مکان اچھا بن گیا ہے تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اللہ نے خوبصورتی دیتی ہے تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، المختصری 4 پیسے آ گئے ہے نا تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے یہ پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسلام میں، پیسے کی اگر بات کرو، ارے پیسہ کیا چیز ہے، پیسہ تو نہیں ہے، کمال تو یہ ہے اس ماحول میں، اس وقت میں اگر پیسہ کمانا کوئی ماحول یعنی کمال نہیں ہے، اگر اس وقت میں کمال ہے تو ایمان بچانا بے شک بچانا کمال ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں بچے کھیل رہے چھوٹے چھوٹے بچے آقا آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان بچوں کے ساتھ ایک یہودی کا بچہ بھی اسی طریقے سے یہودی کا بچہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے ہی یعنی گورے گورے چہرے والا، اللہ اکبر، نورانی چہرے والا، بدوہا چہرے والا، اللہ اکبر، جیسے ہی تشریف لاتا ہے کالی کملی والا، بچوں نے جیسے ہی دیکھا مدینے والے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، بچوں نے کھیل کو چھوڑ دیا، فوراً دوڑے، آقا آ گئے، کملی والے آقا آ گئے، داتا آ گئے، اللہ اکبر، توڑتے چلے جا رہے ہیں، نبی کے قدموں کو چومتے چلے جا رہے ہیں۔ یہودی کا بچہ بھی دوڑا، لیکن دوڑتے ٹھہر گیا، رک گیا اور کہنے لگا یار میں کیوں دوڑوں، یہ مسلمان کو بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں اور یہ نبی مسلمانوں کے ہیں، پھر میں کیوں دوڑوں، رک گیا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے بچوں نے ملاقات کر لی، دیدار کر لیا، اللہ اکبر۔ اب نبی
चले गए, तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही बच्चे वापस आते हैं, उन बच्चों में से जब दोस्ती हो जाती है तो पूछा जाता है, भाई तू तो हमारे साथ दौड़ रहा था, आखिर अचानक क्या हुआ कि तू रुक गया? अल्लाह अकबर इतना सुनना था कि वो यहूदी का बच्चा कहने लगा, भाई तुम मुसलमान हो, मुसलमानों के बच्चे हो और ये मुसलमानों के नबी हैं, है ना, मैं क्या दौड़ूं? अगर मैं जाता तो मुझे लगा कहीं मुझे धक्के तो देकर मार देते, है ना, मुझे लगा कहीं मुझे धक्के देकर भगा देते। अल्लाह अकबर, मुझे धक्के दे दी जाती, मुझे धुतकार दिया जाता। तो मुसलमानों के बच्चों ने कहा था, अल्लाह अल्लाह, जरा देखे तो सही, मुसलमानों के बच्चों ने कहा था, वो और होते हैं जो धक्के दिया करते हैं, वो और होते हैं जो धुतकार दिया करते हैं, वो और होते हैं जो फटकार दिया करते हैं। अरे ये वही कमली वाला नबी है। यहाँ मुसलमान आए तो सीलों से लगा लिया जाता है, अपना आए तो अपना लिया जाता है, बेगाना आ जाए तो उसको भी सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको भी एक और आयत करीमा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अकबर, ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मुसलमानों के बच्चों ने कहा था, अरे ये कमली वाले आका सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, ये तो काफिरों के लिए भी रहमत है, ये तो यहूदियों के लिए भी रहमत है, ये तो सारी कायनात के लिए रहमत है। ऐसा कर, जब तुझे यानी भागना ही था, हमारे साथ खेल नहीं था, अगर तुझे ये आजमाना है कि हमारे नबी धक्के देते हैं या सीने से लगाते हैं, तो कल फिर इसी जगह पर खेलेंगे, कल इसी जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, कल फिर नबी तशरीफ लेकर के आएंगे, तो आजमा करके देख तू सच्चा निकलता है या फिर हम सच्चे निकलते हैं। अल-मुख्तसर, ये मेरे प्यारे, दूसरा दिन आता है, जैसे ही दूसरा दिन आता है ना, के साथ दौड़ा, तेजी के साथ दौड़ता चला जाता। अल्लाह अकबर, लेकिन जरा देखे मेरे नबी का किरदार, ऐसे ही दीन नहीं फैला। लोग कहते हैं तलवार के जरिए दीन फैलाया होगा, जंगों के जरिए दीन फैलाया होगा, ना ना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हम दीन जो फैलाते हैं वो तलवार के जरिए नहीं, हम जो दीन फैलाते हैं वो जंगों के जरिए नहीं, हम जो दीन फैलाते हैं वो बगावत के जरिए नहीं, हम जो दीन फैलाएंगे और हमारे उलमा जो दीन फैलाएंगे वो दीन जो फैलाएंगे वो तलवार के जरिए नहीं, अखलाक के जरिए, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत के जरिए फैलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, सारे मुसलमानों के बच्चे सबसे मुसाफा किया मेरे आका ने, किसी के हाथ को चूम लिया, किसी की पेशानी को चूम लिया, किसी के रुखसार को चूम लिया, दुआएं देते चले गए, रवाना करते चले गए। लेकिन जैसे ही वो यहूदी का बच्चा यानी करीब आता है, अल्लाह अकबर, करीब आता है, तो सबसे मुसाफा किया, सबकी पेशानी को चूमा, सबके रुखसार को चूमा। लेकिन जरा देखे मेरे नबी का कमाल, ऐसे ही अल्लाह ने उसको महबूब थोड़ी ना बनाया, ऐसे ही नबियों का नबी ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया, कुछ तो खूबियां होंगी और खूबियां भी निराली होंगी, निराला जो बनाया है। अब जरा तवज्जो से सुनना मेरे प्यारे, आका ने सबके हाथों को चूमा, सबके रुखसारों को चूमा, सबकी पेशानी को चूमा, विदा कर दिया, रवाना कर दिया। लेकिन जैसे यहूदी का बच्चा आता है, मेरे आका घुटनों के बल आ जाते हैं, घुटनों के बल आ जाते हैं, सबके हाथों को चूमा गया। लेकिन उस यहूदी के बच्चों के लिए बाजू को खोल दिया गया, हाथों को खोल दिया गया और इरशाद फरमाया मेरे आका है, अब देर न कर, मेरे सीने से आकर के लग जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि वो यहूदी का बच्चा तेजी के साथ आता है और सीने से चिमट जाता है। जैसे ही सीने से लगता है, अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि अब लोग यानी बच्चे हैरत में है, ये हटता क्यों नहीं, ये हटता क्यों नहीं। गोया कि वो बच्चा कह रहा हो, अब हटने के लिए सीने से नहीं लगा हो, अब तो लग गया हो, तो फिर यानी अब ऐसा नहीं छोड़ूंगा कयामत तक किसी नबी के दामन को। वो बच्चा जो अब तक डर रहा था कि धक्के देकर के मार देंगे, वो बच्चा जो अब तक घबरा रहा था कि धक्का के दिया जाएगा, वो बच्चा जो अब तक सोच रहा था कि फटकार दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरे नबी की मोहब्बत देखी, जैसे ही मेरे नबी की यानी उल्फत देखी, अल्लाह अकबर, दीवाना हो गया। अब दीवाना ऐसा दीवाना बना कि यानी दिन नहीं गुजरता जब तक दीदार नहीं करता, रात नहीं कटती जब तक दीदार नहीं करता, खाना अच्छा नहीं लगता जब तक दीदार नहीं करता, अल्लाह अकबर, पानी अच्छा नहीं लगता जब तक दीदार नहीं करता। अल-मुख्तसर, ये मेरे प्यारे, इसका रोजाना का मामूल ये हो गया कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाया करता था। सारे बच्चे और बूढ़े जवान नमाजों को अदा किया करते थे और ये यहूदी का बच्चा जाकर के नबी की नालैन पाक जूतियों को उठाया करता था, गोद में रखा करता था। अल्लाह अकबर, जब नमाज हो जाया करती थी उसी जगह पर रख करके वापस आ जाया करता था। इसका
इसका रोजाना का मामूल ये था, जब बकरी चराने जाता तो उसी रास्ते से जाता कि नबी का दीदार हो जाए, मार्केट से कोई सामान लेने के लिए जाता तो उसी रास्ते से जाता, अल्लाह अकबर कि उस नबी का दीदार हो जाए, अल्लाह अकबर। बस यही चलता रहा, रोजाना यही चलता रहा, महबूब बन गया, महबूब बन गया, आशिक बन गया, अल्लाह अकबर, दीवाना बन गया, आशिकी ऐसी जागी, अल्लाह अकबर के रोजाना दीदार करना जरूरी बन गया, अल्लाह अकबर। दिन यानी ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। अल मुख्तसर ये कि एक दिन ऐसा आया कि बच्चा उस रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह अकबर, कुछ दिन ऐसे गुजरे इसको दीदार नहीं हुआ, अल्लाह अकबर। ये बीमार पड़ जाता है, बीमार ऐसा पड़ा कि बिस्तरे अलालत पर आ जाता है, बिस्तरे मर्ग पर आ जाता है, अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को दिखाया जाता है, तबीबों को दिखाया जाता है, हकीमों को दिखाया जाता है, लेकिन नाकाम हो जाता है मामला, अल्लाह अकबर। अब यानी बाप समझ रहा है कि बेटा बचेगा नहीं, माँ समझ रही कि बेटा बचेगा नहीं, अल्लाह अकबर। बेहोश पड़ा है लड़का, अल्लाह अकबर, आंखें खोलता नहीं, अल्लाह अकबर। मुंतज़िर है दोनों माँ बाप, अल्लाह अकबर, के बच्चा आंखें खोले, हमसे आखिरी यानी मुलाकात कर ले, लेकिन ना ना अब तक यानी मुलाकात नहीं करता है। थोड़ी देर गुजरती है, अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता है, हल्की सी आंखों को खोलता है, अल्लाह अकबर। तो इसके मुंह से एक बात निकलता है माँ, माँ जैसे इसके मुंह से निकला, अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, दौड़ती हुई आगे आती है, आकर के पुकारती है, मेरे बेटे बता तो सही तेरी तबीयत कैसी है, तेरा हाल कैसा है, अल्लाह अकबर। तो यहूदी का बच्चा कहता है माँ हाल कैसा भी हो बता मेरा नबी का नाम कैसा है, मेरा नबी कैसा है, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, नबी का जैसे ही नाम लिया माँ पीछे हट गई, बाप गुस्से में आ गया, यानी मरदूद कैसी बातें कर रहा है, जालिम कैसी बातें कर रहा है, दुश्मन का नाम ले रहा है, अल्लाह अकबर। उस नबी का नाम ले रहा है, अल्लाह अकबर, जिसके लिए हम यानी कत्ल करने की साजिश करते हैं, जिसको हम पत्थर मारने की साजिश करते हैं, जिसको गालियां दी जाती है, हमारी तरफ से गालियां दी जाती है, हमारी तरफ से ओदड़ियां फेंकी जाती है, उस दुश्मन का नाम ले रहा है। उस यहूदी बच्चे ने कहा तुमने जो किया है वो किया है, लेकिन उस मदीने वाले ने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा ही किया है। सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप आखिरी सांसें ले रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी एक आखिरी चाहत है, आखिरी ख्वाहिश है, अगर आप पूरा कर दे तो बता दूं। अल्लाह अकबर। बाप कहता है बता आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी चाहत क्या है। तब वो बच्चा कहता है मैं ये चाहता हूँ, मैंने सारा वक्त यानी उस नबी की मोहब्बत में गुजार दिया है, उस नबी का दीदार करते गुजार दिया है, मैं ये चाहता हूँ अब दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ जाते जाते भी उसी नबी का दीदार करता दीदार करता चला जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बाप कहता है अरे कैसी बातें कर रहा है, हम कैसे जा सकते हैं उसकी चौखट पर, हमको यार हमारी कैसे हिम्मत हो सकती है उसकी चौखट पर जाने की। बेटे ने कहा तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात को ना यानी पसंद ना किया, अगर आपने मेरी बात को कबूल ना किया तो सुन लेना, तुमने आज तक मेरी बातों को तमाम बातों को माना है, लेकिन मेरी एक आखिरी बात को आपने नहीं माना है, ये बात ध्यान से सुन लेना। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना तो माँ ने कहा अब जैसे भी है जैसे भी है जैसे भी है, लेकिन इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। जाइए मुसलमानों के नबी के पास और बुला करके लाइए। अल्लाह अकबर। उधर नबी बेचैन है, नबी साहब फरमाते हैं अपने सहाबा से, मेरे सहाबा बताओ तो सही, वो बच्चा जो रोजाना आया करता था, रोजाना जो आकर के मेरी जूतियों को उठाया करता था, मेरी नालैनों को उठाया करता था, जो चूमा करता था, जरा बताओ तो सही वो क्यों नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। तब सहाबियों ने कहा या रसूलुल्लाह वो बीमार पड़ गया है। अल्लाह अकबर। वो बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ है, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, आका वो आखिरी सांसें गिन रहा है। इतना सुनना था। नबी ने साफ फरमाया जो अब तक हमारा दीदार करने के लिए हमारी तरफ आया करता था, ए मेरे सहाबियों चलो आज रब का महबूब उसका दीदार करने के लिए उसकी चौखट पर अब तक वो हमारी चौखट पर आया करता था, आज मदीने वाला मुस्तफा उसकी चौखट पर जाएगा। अल्लाह अकबर। तमाम के तमाम सहाबा साथ चल दिए, मदीने वाले मुस्तफा ने सफर शुरू कर दिया उस घर की तरफ। अल्लाह अकबर। बाप उसको नबी को बुलाने के लिए जा रहा था, आप दरवाजे से निकलता ही है कि देखता क्या है कि मदीने वाले मुस्तफा आ रहे हैं और साथ में नबी के सहाबा भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। साथ में नबी के सहाबा भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। करीब आते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर के करीब आए तो उस बच्चे ने बेहोशी से आंखें खोली और ये अर्ज करने लगा, ए माँ 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 जरा देख
تو صحیح میرا کملی والا آ رہا ہے, میرا مدینے والا آ رہا ہے, میرا نورانی چہرے والا آ رہا ہے. جیسے اتنا سنا ماں دیکھتی ہے یعنی ماں دیکھتی ہے دروازے کی طرف, کہتی ہے دروازے کی طرف تو کوئی بھی نہیں ہے. اے بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے, ابھی تو کوئی نہیں آ رہا ہے. تب اس بچے نے کہا تھا, سنے آخری جملے, اس بچے نے کہا ماں دروازے کو مت دیکھ, اس مدینے والے کی خوشبو مجھے بتا رہی ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ اب میرے گھر کی طرف کالی کملی والا آ رہا ہے, نورانی چہرے والا آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے. ابھی جملے بول ہی رہا تھا کہ دروازے پر نبی تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قریب آتے ہیں آقا, آنے کے بعد جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اللہ اکبر, آقا قریب آتے ہیں, سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, گود میں اٹھاتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. بچہ کس کا تھا؟ یار یار کا معاملہ تھا, دوستی دوستی کا معاملہ تھا. اللہ اکبر, پیار پیار کا معاملہ تھا. اللہ اکبر, سینے سے لگا لیا. ذرا بتاؤ تو صحیح, ہے کوئی ایسا جو بیگانوں کو بھی ایسے سینے سے لگائے؟ اللہ اکبر, ہے کوئی ایسا جو اتنا پیار کر کے دکھائے؟ میرے نبی نے سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد ارشاد فرمایا, بتا کیا حال ہے تیرا؟ اتنا سننا تھا, رونے لگا اور کہنے لگا, اے مدینے والے مصطفیٰ, میں نے سارا وقت اپنا یعنی تیری محبت میں گزارا ہے, تیری دیدار میں گزارا ہے. آقا اب تک بے چین تھا, اب تک بے قرار تھا, لیکن اب تیرا نورانی مکھڑا دیکھ لیا ہے. اب اگر موت بھی آ جائے تو پرواہ نہیں ہے, اب اس دنیا سے چلا جاؤ تو پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس بچے نے کہا, اے میرے آقا ذرا بتائیے تو صحیح, یہ جو پیار میں نے آپ سے کیا ہے, یہ جو محبت میں نے آپ سے کی ہے, یہ جو آپ سے میں نے دیر اور آنکھ کا لگاؤ ہے, ذرا بتائیے تو صحیح مسلمانوں کے نبی, کیا یہ بات ماننے کی میرے کام آئے گا کہ نہیں؟ نارو قبول, نارو رسالت, مسلکو اعلی حضرت فیضانی غوث اعظم حضرت اللہ مولانا اشفاق رضا صاحب قبلہ, حضرت اللہ مولانا اشفاق رضا صاحب قبلہ, نارو قبول, نارو رسالت. اب انتظار کی گھڑیاں ختم, خصوصی خطیب آپ کی بالکل اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اب مچل کر بولیں سبحان اللہ, اور مچل کر بول دے یا رسول اللہ. بس بات تمام کی طرف جا رہی, میری بات تمام ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ذرا دیکھیے, بچے نے کہا, آقا میں نے جو آپ سے پیار کیا ہے, کیا یہ پیار بننے کے بعد کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تب مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, آئے گا, لیکن وجہ یہ ہے, شرط یہ ہے کہ تو نے اب تک مجھ سے پیار کیا ہے, ایک کام اور کر لے. اب تک جو کام تو نے کیا ہے وہ تیری مرضی تھی, اب اگر تجھے ایک کام کرنا ہے وہ میری مرضی ہے. کہا کیا آقا؟ تب مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, میری مرضی یہ ہے, تیری مرضی یہ تھی کہ تو میرا دیدار کرتا تھا, تیری مرضی یہ تھی کہ تو میری جوتیوں کو اٹھایا کرتا تھا, تیری مرضی یہ تھی کہ میرا دیدار کیے بغیر تجھے چین نہیں آیا کرتا تھا, لیکن اب میری مرضی یہ ہے کہ تو دنیا سے جا رہا ہے, تو میری مرضی یہ ہے کہ میرا کلمہ اور پڑھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توحید پڑھ لے تاکہ یہ محبت تیری قبر میں بھی کام آئے, حشر میں بھی کام آئے. تب اس نے کہا تھا, یا رسول اللہ, اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قبر میں کام آئے گی یہ محبت, حشر میں کام آئے گی یہ محبت؟ تو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, کام ہی نہیں آئے گی. اگر تو نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو پھر تیری قبر سے لے کر جنت تک محمد تیری ضمانت لیتا ہے, مدینے والا تیری ضمانت لیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, کلمہ توحید پڑھ لے. اللہ اکبر. اب تک جو کام کر رہا تھا وہ کسی کی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی سے کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی کلمے کی بات آئی ہے نا, تو فوراً ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے. ماں باپ بتائیے تمہاری کیا رائے ہے, کلمہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. تو ماں کہتی ہے, دیر مت کر, جب تم نے سارا وقت اس نبی کی محبت میں گزار دیا ہے, تو جیسے یہ نبی کہہ رہا ہے یہ آخری سانسیں بھی اسی نبی کے نام کر دے. اب تو ہمارا ہے یا نہیں, لیکن اس مدینے والے کا اب تو بن گیا ہے, تو قیامت تک کسی کا بن کر کے رہنا, اسی کا بن کر کے رہنا. دیر مت کر, جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسا کرتا چلا جا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. تب وہ اب یعنی وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے, یا رسول اللہ پھر پڑھائیے کلمہ. نبی نے کلمہ پڑھایا, نبی نے کلمہ پڑھایا, پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھتا ہے, فوراً انتقال ہو جاتا ہے. رب کب سے انصری سے روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. انتقال کر جاتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ اب تشریف لے جانے لگتے ہیں, صحابہ کے ساتھ تشریف لے جانے لگتے ہیں. تب بچے کے ماں باپ کہتے ہیں, اے مسلمانوں کے نبی, نہیں جانے دیں گے. کہا کیا مطلب؟ نہیں جانے دیں گے. کہا کیا مطلب؟
तो उस माँ बाप ने कहा था बच्चे के, ये ऐ मदीने वाले, ये अब तक तेरा बन करके रहा, तूने अपना बना लिया, कलमा तौहीद तूने इसको पढ़ा दिया, अब ये हमारा नहीं, अब ये तेरा है, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, अब इसको साथ ले जा, जनाजा मेरी चौखट से नहीं, हम ये चाहते हैं जनाजा भी अब तेरी चौखट सुभान अल्लाह, बेशक चौखट से उठे। अल्लाह अकबर। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सहाबा उठाओ, अल्लाह अकबर, जनाजे को उठाया गया। अल्लाह अकबर। फिर मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से इस जनाजे को लेकर के चलते हैं दफन करने के लिए। जरा देखिए तो सही, जनाजे रोज उठा करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर, कभी इस हिंदुस्तान में कभी दूसरे देश में, कभी इस बस्ती में कभी दूसरी बस्ती में। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जो जनाजा वो मदीने वाले मुस्तफा की आशिक का यानी लोग लेकर के चल रहे हैं, ऐसा जनाजा आपने आज तक सुना नहीं होगा। ऐसा जनाजा, अल्लाह अकबर, आप कहो कि कैसा, तो सुने तो सही, अल्लाह अकबर, ऐसा जनाजा कि मदीने वाले लोग कह रहे हैं ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, हर गली हर कूचे से घूम के निकले, हर गली हर कूचे से घूम के निकले। अल्लाह अकबर लेकर के चल रहे जनाजे को। अल्लाह अकबर। आका को देख रहे सहाबा, अल्लाह अकबर की पंजों के बल चल रहे हैं, आका पंजों के बल चले। अल्लाह अकबर। जैसे ही यानी कब्र में उतारा गया उस यानी बनने वाले बच्चे को, अल्लाह अकबर, यहूदी लड़के को कब्र में उतारा गया, लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा। अल्लाह अकबर। जब कब्र में उतार रहे थे तो यानी पसीना आ रहा था आका को, और पसीना टपक टपक करके मरने वाले के यानी कफन पर गिर रहा था। अल्लाह अकबर। सारे काम हो गए, तब हजरत उमर आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, माजरत चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आका जरा बताइए तो सही, जब जनाजा लेकर के चल रहे थे, है ना, तो आप पंजों के बल चल रहे थे, आका मामला क्या है, हिकमत क्या है? तब आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो, पंजों के बल इसलिए चल रहा था, इसने नमाजें तो नहीं पढ़ी थी, इसने रोजे तो न रखे थे, इसने ज़कात को तो अदा नहीं किया था, इसने मेरा कलमा पढ़ा था, और आखिरी वक्त में कलमा पढ़ करके ये मेरा यानी सहाबी बन गया। ऐसा सहाबी बना, ऐसा सहाबी बना, अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ कि जब इसके जनाजे को तुम लेकर के चल रहे थे तो तमाम फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए थे। इतने फरिश्ते आए, मुझे पंजों के बल चलना पड़ा, अल्लाह अकबर। तब हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, या तो बात समझ में आ गई, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, हाँ भीड़ ज्यादा हो गई, पंजों के बल चले, लेकिन आका यानी सर्दी का मौसम, ये ठंड का मौसम, आपकी पेशानी पर पसीना और टपक करके उसकी यानी जिस्म पर गिर रहा था, इसकी क्या हिकमत है? तब आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो, जब मैं उसको यानी कब्र में उतार रहा था, मेरी पेशानी पर जो पसीना आ रहा था, उसकी वजह ये थी कि जब तुम जनाजा लेकर के चल रहे थे तो फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था, जब कब्र में उसको उतार रहा था तो जन्नत की हूरों का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इस्लाम नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर। वो करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब जनाजा लेकर के चल रहे थे इस आशिक का, तो रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था, कब्र में उतार रहा था इसको, तो जन्नत की हूरों का नुज़ूल हो रहा था, और इतनी हूरें आई कि वो मेरे यानी कदमों का बोसा लेने लगी, मेरे कदमों को चूमने लगी। अल्लाह अकबर। इतनी यानी हुजूम हो गया, इतनी भीड़ लगी कि बढ़ करके वो इसकी पनाही ले रहे थे, पुकार करके कह रही थी, या रसूलल्लाह, इसको मेरी किस्मत में दे दीजिए, इसको मेरे यानी हक में दे दीजिए, इसको मेरे हवाले कर दीजिए। आकर इरशाद फरमाते हैं, बस इसी जुस्तजू में यानी मेरी पेशानी से पसीना टपक रहा था। अल्लाह अकबर। फिर एक जुमला बोला मेरे आका ने, ए मेरे सहाबा सुनो, पसीना जो यानी मेरा टपक करके इसके बदन पर गिरा है, सुनो, कयामत तक लोग देखेंगे तो किसी की कब्र से खुशबू आए ना आए, लेकिन मेरे पसीने की वजह से इसकी कब्र से हमेशा खुशबू आएगी। अल्लाह अकबर। ये है नबी के आशिकों का कमाल। जिंदगी गुजारनी है तो नबी की मोहब्बत में तो गुजार के देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी। हाँ, ये दुनिया वाले तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर कुछ लेना है तो मदीने वाले से ले लो, इसलिए कि हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नबी की, नबी के लिए, है ना।
हमारा तो मरना भी नबी के लिए, हमारा तो जीना भी मरने के लिए। अगर हमारा ऐसा हो गया, हमारा जीना भी नबी के लिए, हमारा मरना भी नबी के लिए, तो अल्लाह की सर की कसम सुन लो, आप दुनिया में भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे, कब्र के बाद हश्र में भी मुस्कुराते हुए नजर। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, कब्र के अंदर तो बड़े अंधेरा हुआ करता, हमने सुना है। कब्र तो यानी अंधेरे घर का नाम है, कब्र तो यानी सांप और बिच्छू के यानी घर का नाम है। कब्र के अंदर तो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो सुनो, कब्र के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मोमिन के लिए नहीं, वो गैरों के लिए नहीं, गैरों के लिए होते हैं। अंधेरा मोमिन के लिए नहीं, गैरों के लिए है। मोमिन की शान तो ये है कि मोमिन को जब दफन कर दिया जाता है तो उसकी कब्र में यानी सांप और बिच्छू नहीं आते, कीड़े मकोड़े नहीं आते, बल्कि रब की रहमत से उसकी कब्र में जन्नती बिछोने बिछाए जाते हैं, जन्नती लिबास उसको अता कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, जन्नती बिछोने उसको अता कर दिए जाते हैं। आकर साहब फरमाते हैं, मोमिन की जब कब्र होती है और मदीने वाला तशरीफ लाया करता है तो कब्र में अंधेरे नहीं बल्कि कब्र में उजाले कर दिया करता है।